Player of the game. Okay, nanalo na ako. Ano, negosyo? Hindi ko pinapsa. Bye. 2 points. Hindi, sabi ko sa'yo, bigyan ka ng ibigay. Alam naman talo niya yun eh. Medina. Bye. 2 points. Hindi ko dapat bumili ng gento yun. Di ba may... Alden Basilag. Ilang? Ophelia. Hindi ako kontiyan niya. Tolosa. Alden Basilag. Medina. Tolosa. Medina. Akin matalo manalo, talo pa rin. Tolosa. Alden Basilag. Bye. 2 points. Fly. Bye. 2 points. Binidyoan mo yung phone. Tolosa. Naririnig din yung sinasabi dyan. Oo. Pati ngayon, narinig ko eh. Sorry. Pa-shoutout daw po si Nigel. Yakag. Uy! Manis. Medina. Bye. 2 points. Paalat talaga. Alden Basilag. Bye. 2 points. Philip. Tolosa. Philip. Philip. Player of the game. Okay, nanalo na ako. Ano, negosyo? Hindi ko pinapsa.